Zulf Lawan, salam alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité boissagui, nationale et bien sûr internationale. Et وش عندنا على الفلاس international عندنا على الفلاس rapidement. Donc قبل نبداو نهضر في les sujets نا. ستثارات لايكيم لا فيديو كتابوني مع لاشين. لا بريمير شوز ردني سي توجور نتو غالد اباري ماتش تو غالد في الماتش اللي قاعدين دونك دنو غالد نهضر شطح في الماتش اللي قاضلي عندها la majorité les commentaires c'était sur tous les réseaux sociaux c'était beaucoup de joueurs de l'équipe première impliqués les joueurs depuis très longtemps des championnats et le match à Guinée qui est un match important مليح l'équipe عندها نوارس الخسارة المولود دياس الخسارة المولود دياس la victoire en Lusma c'était une occasion être toujours au contact des 4 des 5 premières places où la GSK n'a pas profité de l'occasion donc تقني تام زواروث si سناث uniquement كان دريا جا في وث الحاجة في ليوني نايد لي فلوب ودو دار راك لي جوار لي فلوب alors que ماريلين دي لي توب ستادر تنيت je pense واقي يتوالي لي فيديو نو يتوالي لي فيديو نو مي سل شوز دي قرويس اش تقني جو بريان فير يمكن غدي لي فلوب l'équipe elle est passée à côté elle est passée à côté donc je vais pas citer un joueur là deux joueurs ils sont tous passés à côté tous je vais pas te dire Waggy oui il y les 22 joueurs non ils sont tous passés à côté ou les flops les matchs on a toujours été logique hein. كريستيانو رونالدو تسكيتي كترغاشي ميسي تسكيتي كترغاشي ونتسكيتي كوني وذي دافني شامبيون بيستاش حاطي ان كريتيكي وسالا ولاش لي سونتيمون يا حبيبي با دو سونتيمون بالون يا با دو سونتيمون بروشين جورني لا جي اس كا ديفوالي ça serait le 30 janvier غيني ça serait samedi prochain اسن السبت كونتر سكيك داي تيزيوزو افتر 7 مديت دونك les 3 points ذاكي sont obligatoires اسومبليك خاطر كل ما يتافونسي شامبيونا لا ديجا شامبيونا ثاني لحو كل ما يتافونسي شامبيونا كل ما prendre plus de beaucoup de points c'est important مليح c'est important مليح prendre beaucoup de points باش كانوا يطالوا يا الديكالاج ني عندها تفضي مانيك تفاض مليحه فوكسا وين تفاض مليحه فوكسا مي وسعر المعنى بار لا سيزوني دونك il faut toujours gagner des points ou la GSK ça a 2 déplacements après ça a des déplacements net ça a des déplacements qui sont toujours difficiles le déplacement par exemple net ديك حوايج les points la GSK تلاقاس les 3 points كي fédération la ligue دي ديفوالين بلي اسكو تيري la coupe d'Algérie mais تيري la coupe de la ligue professionnelle c'est-à-dire la coupe qui les 20 équipes de première division win la coupe قاعد يلعب directement la compétition de la CAF le tirage au sort est prochainement donc une coupe il y a les 20 équipes c'est mieux qu'une coupe de la ligue نظر في اللاس دي لا فين لا فيديو قد نظر استوي فو سوجي يغيني اذا لي بارطاجي غد لا فوتو يغيني سور لي ريزو سوسيو هضره داف لا ديفيت المولوديه يتلمسان يبون لا بروميير فيكتوار انس دو لا سيزون كونتر المولوديه l'équipe avec le meilleur effectif du championnat le Mouloudik c'est le meilleur effectif la meilleure attaque le milieu de terrain la défense et tout خسران دي تلمسان 1-0 et ça passe inaperçu hein genre Guinée il est passé normal عندنا ولا مقرا la première victoire contre la GSK mais تلمسان ديال la première victoire contre Mouloudia نرد بلي شامبيوننا c'est un championnat équilibré où ça se confirme journée après journée بلي شامبيونا غينا c'est un championnat équilibré يثلا يوث بالك ساعه quelque qualité c'est un joueur c'est un défenseur عالي c'est quelque chose كي une colonne vertébrale une colonne vertébrale un groupe solide tu gères un championnat sain physiquement زمرنا gérer un championnat jusqu'à la fin c'était ouais خاطر ما تروح ايدينا ليكيب كي تجهد مليح وي mais dans 4 dans 5 dans 6 journées dans
والزريضه راه مي لي شامبيونا كينا دون 10 جورني والزريضه راه مي لي ريزولطا ليكيب كي دون 5 جورني سي ان شامبيونا كي ني با ستابل وتساعد راه اون ايكيب كي دومين فوالا كي دومين تو لي ديبا مولوديا يدير بحال نصطيف الناس مولوديا يسون انتريطابل كون طالعين مليلا ولا كون مشي دوغال مشي دبوين 1 بوين 3 3 هسا كي كون طات المسان خسرن Voilà. Football international, le sujet, le Barça qui est menacé de faillite. Ça, c'est le plus gros sujet, Glenn, ces derniers temps, de la presse européenne et surtout espagnole. Le Barça qui est menacé de faillite. Donc, les prochains décideurs du Barça, ils aident Yassine, ou Zagane qui n'aime pas gérer un club, ils sont 700 millions de dettes. 700 millions de dettes à court terme. C'est-à-dire, 700 millions de dettes, il a pas remboursé sur 2022, 2020, maximum. 700 millions d'euros. Donc, tu vois, premièrement, un pied à la khadman, et deuxièmement, un pied à garder des joueurs, comme Messi, comme Dembélé, ils vont vendre beaucoup de joueurs. Donc, le Barça et Oralen, ça va être compliqué. Ou est-ce qu'il a la coupe du Roi? Donc, voilà. 700 millions de dettes, un club, comme le Barça, et même beaucoup de clubs, comme la Juve, comme le Real Madrid, ça a des problèmes financiers, tout le monde souffre de la crise économique mondiale. نغرد rapidement à la coupe de la ligue professionnelle. La coupe de la ligue professionnelle, c'est mieux que la coupe d'Algérie. Pour la GSK, par exemple, on va dire. Parce que c'est la حاجه مخارجتي de tout le temps من ولات récemment ديال الفوتبول اوروبيان ولات ديال انتيك غورنا الفوتبول الجيريان il y a 3 saisons سي ما تلعب لي بتيت زيكيب سي لعبت الماتش نروح نسنت الماتش ندوني نسنت وما لعبت اون ايكيب كامل لا جي اس كا انا اون ايكيب كامل المولودي انا اون ايكيب فوالا يجي سعان بالماريس يجي سعان اون هيستوار فان توجور تصغرينت donc tu évites déjà la surprise du deuxième, la troisième, une équipe régionale qui serait parce que ça va rester dans l'histoire. Nous voilà le Bayern ou une serait nous voilà récemment le Real Madrid, ça c'est une équipe de troisième division. Donc tu évites sur la Guinée et deuxièmement tu joues une équipe de championnat où il faut gérer physiquement à part مثلا contre une équipe qui a un effectif assez puissant mais dans les 20 équipes ولاش 5 c'est un effectif puissant on a 3 c'est un effectif plutôt riche في هذوك c'est un effectif moyen l'entièredo c'est un effectif voilà déjà باش تجي انت لي ماتش الشامبيونات تفنت لي ديفيكولتي دونك لا جي اس كم مثغليد contre une équipe عندك عندي ديفيكولتي شامبيونات ليكيب تلعب في شامبيونات اكيد يرنو تينا تسعو لونفي تستربح مي ماشي ملي كيب نادي سيني 3e مي 4e division donc ça serait une occasion avec moins de matchs pour la GSK pour essayer de remporter ce titre être le premier à le gagner ça serait une bonne chose يكون les supporters et ويدي يحملنا la GSK نسلم mais on va attendre le tirage au sort de Cherediev et on espère une victoire en la GSK. On va d'atteindre la vidéo يقينا ادنو غالف بروشينمون ادنو غالف ازكا ادنو غالف نهضرت في ليكيب نسكيكدا بروشان ادفيرسير لا GSK سكيكدا لي بوين فور l'analyse de l'adversaire يقينا لا GSK comme d'habitude tu t'arrêtes abonné à la chaîne c'est like la vidéo